अमृतभंडा रे बहुत प्रकार रेसिपी आपण माने भी बनैथिबे। कौन केबे अमृतभंडा रे एमती बरा बनैछंती? तो जदि बनै नांती तो ता पई चलंतु देखिना बाजीर रेसिपी। जदि आपन घरे किए अमृतभंडा खाउ नांती ताहले आपण जदि एई परी बरा को बनैबे ताहले से माने भी जानि परिबेनी जे आपण आकु अमृतभंडा रे बनैछंती बोली आउ से माने बहुत खुशी रे खाइबे। तो ता पई चलंतु देखिना बाजीर रेसिपी। जदि आजिर ए रेसिपी आपण मानकु भल लागे वीडियो को लाइक करिवे, शेयर करिवे और चैनल को सब्सक्राइब करनेबे। एई रेसिपी पई प्रथमे हमकु अमृतभंडा दरकार। तो एठी देखंतु एठी मु फाळे अमृतभंडा को एठी मु ताकू प्रथमे चोपा छड़े कि भल भाबरे सफा करके धोईकी एठी मु ग्रेटर साहाय्य रे कोरिकी आगरु रखि नै जायछि। तो आपण जेतिकी क्वांटिटी रो बरा बनेबे तो से हिसाब रे नेबे। मु एठी फाळे अमृतभंडा को कोरिकी एठी रखि नै जायछि। गोटे फाळ रे मु एठी एई रेसिपी को बनेबी। तो तापरे एठी जो अमृतभंडा को मु कोरिकी रखिछि तो ताकू मु गोटे बाउल रे दे दोछि। तो सही भली गोटे छोटो गाजर आउ गोटे आलू को मु एठी कोरिकी भल भाबरे सफा करके धोईकी भी रखि नै जायछि। तो सेही गाजर आउ आलू को एई अमृतभंडा सहित दे दोछि। तापरे एठी देखंतु एठी मु 3-4टा कंचा लंका को चॉप करके रखि नै जायछि। हाफ इंच अब अदा को चॉप करके रखि नै जायछि। 5-6 कुला रसुण को चॉप करके रखि नै जायछि। किछि भेरसुंगा पत्र नै जायछि। 2टा प्याज को चॉप करके रखि नै जायछि। किछि धनिया पत्र को भी एमती चॉप करके रखि नै जायछि। तो ये सब को यही अमृतभंडा साथ रे मु दे दोछि। तापरे एठी मु किछि मसला गुण पके नै जाउछि। मसला गुण रे एठी मु हाफ टेबल स्पून हबो हल्दी दे देली, हाफ टेबल स्पून हबो रेड चिली पाउडर दे देली। एई रेड चिली ले बहुत ही बढ़िया कलर आसीबो। तापरे एठी मु धनिया गुंड हाफ टेबल स्पून पके नेली, गरम मसला हाफ टेबल स्पून पके नेली, स्वाद अनुसार लूण दे देली। ता साथे एठी मु हाफ टेबल स्पून हबो गोटा जीरा को दे देली, चिली फ्लेक्स भी हाफ टेबल स्पून दे देली। ता साथे एठी मु अजवाइन भी हाफ टेबल स्पून हबो दे देली। ए सब मसला गुंड को देकी एठी मु भल भाबरे प्रथमे ताको गोळेई नै जाउछि। आज मु मसला अमृतभंडा रो बरा बनेबी। तो आपण जदि एई परी बरा को बनेबे आपण घरे जदि भी किए अमृतभंडा खाउ नांती तो से माने भी जानि परिबेनी जे आपण को अमृतभंडा रे बनैछंती बोली से माने भी बहुत ही खुशी रे खाइबे। एठी देखंतु आकु मु भल भाबरे एबे गोळेई नै जायछि। गोळेई साला परे आकु मु बाइंडिंग करिया पई एठी मु गोटे गिना चाउळ चूना को दे दोछि। चाउळ चूना को दे साला परे जो गिना रे मु चाउळ चूना को मापिक नेतली सेई गिना रे मु ताठु टिके अल्प टिके कम एठी बेसन को दे दोछि। ता साथे रे एठी मु 2 टेबल स्पून हबो सुजी को दे दोछि। ए सब को पके की ताको भल भाबरे गोळेई नै जाउछि। आकु गोळेला बेले बिल्कुल भी एथरे पानी देबेनी। एई अमृतभंडा आलू आमे जेतबेले पकेइछे तो ता भितरु पानी बाहरिबो तो सेति पई एथरे बिल्कुल भी पानी देबेनी। सेथिरे जो पानी बाहरिबो तो सेई पानी रे ये भल भाबरे गोळेई हे जिवो। आ गोळेला बेले जदि आपन को आउ टिके पतला लागे कि आपण आउ टिके पकेया को चाहचंदी बेसन की चाउळ गुंड आपण एठी सुजी टिके पके नेबे। सुजी पके नेले कि ये तार पानी को सब टाणी नबो, ये सुखिला हे जिवो। आपण को बनेबा पई सहज हबो। तो बेसी पतला हबनी। तो एठी देखंतु मु भल भाबरे आकु गोळे की रखि नै जायछि। भल भाबरे एठी मु चकटी साला परे आकु मु एबे हाथ को धोई नै जायछि। हाथ को धोई की एठी टिके हल्का उदा हाथ हे की ए जळखिया को एई परी बनै नै जाउछि। तो प्रथमे ए जळखिया रो एंती रोटी साइज रो एंती छोटो गुळा टिए नै जाउछि। छोटो गुळा करके ताकू हाथर पापुल मझिरे की रखिकी एमती फ्लाट कर नै जाउछि। फ्लाट करके मझिरे एई भली होल कर नै जाउछि। आ तार साइड गुडी को एई भरी साइज कर नै जाउछि। तो जदि आपण को जदि एमती पसंद ताले आपण एई भली बनेबे, नहले आपण चाहिले खाली बिना होल करके भी फ्लाट करके भी बनै परिबे। किंतु एई परी बनै नेले कि ये भल भाबरे छाणी हे जिवो आउ भितरे कंचा रहिबनी, भल भाबरे ये फ्राई हे जिवो। तो सेति पई मु एई परी मझिरे होल करके एई भली बनै नै छि। देखिया को भी सुंदर लागिबो आ भल भाबरे छाणी भी हे जिवो। तो एठी देखंतु एठी मु गोटे बनै की रखि नेली, आ गोटे भी बनै की सेई भली देखि दोछि। तो सेम प्रोसेस रे मु आ गोटे भी सेई भली बनै नेली। एबे बाकी जो अछि ताको भी सेई परी बनै की एठी रखि नै जाउछि।
ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି କିଛି ବନେଇକି ରଖିନେଲି। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ତେଲ କଡ଼େଇରେ ବସେଇ ନେଇଯାଇଥିଲି। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ତା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବରାକୁ ଏବେ ବନେଇଲେ ତ ସେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ବରାକୁ ଏଇ ତେଲରେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। ଯେତିକି ପ୍ରଥମେ ଧରିବ ତ ସେତିକି ଏଇ ତେଲରେ ବରାକୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ସ୍ଲୋ ଭିତରେ ରଖିବେ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ସ୍ଲୋ ଭିତରେ ରଖି ତାକୁ ଏଇ ବରାକୁ ବନେଇବେ। ବେଶୀ ହାଇ କରିବେନି, ନହେଲେ ଭିତରେ କଞ୍ଚା ରହିଯିବ ଆଉ ଉପରେ ତାତିଯିବ। ତ କିଛି ସମୟ ଏମିତି ପକେଇକି ଛାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଲେଉଟେଇ ନେଇଯାଉଛି। ଲେଉଟେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ତାକୁ ଏଇଭଳି ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫ୍ରାଏ କରି ନେଇଯାଉଛି। ତ କିଛି ସମୟ ଏପଟ ସେପଟ କରିବା ପରେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବରାର କଲର୍ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରି ନେଇଯାଉଛି। ବାକି ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ବି ସେହିପରି ପକାଇ ନେଇଯାଉଛି ତେଲରେ। ଯେତିକି ଧରିବ ତ ସେତିକି ପ୍ରଥମେ ପକାଇ ନେଇଯାଉଛି। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତା'ର ତଳପଟର ସାଇଡ଼୍ର କଲର୍ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସିବ ତାପରେ ତାକୁ ଲେଉଟେଇ ନେଇଯାଉଛି। ଲେଉଟେଇକି ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳି ଛାଣି ନେଇଯାଉଛି। ଆକୁ ବି ମୁଁ ସେଇ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କରିକି ରଖି ନେଇଯାଉଛି। ଏବେ ଆମର ବରା ବନିକି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ସର୍ଭ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବରା ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଆଉ ବନେଇବା ବି କେତେ ସହଜ। ଆଉ ଆକୁ ପିଲାଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କିଏ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଖାଉନାହାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ଆପଣ ଆକୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ବନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଚା ସାଥିରେ ଆକୁ ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି ବି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ କେତେ ସଫ୍ଟ ରହିଛି ଆଉ ଉପରେ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ରହିଛି। ତ ଆପଣ ଆକୁ ଯେକୌଣସି ସସ୍ ସାଥିରେ ଖାଇପାରିବେ। ଇଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଏହିପରି ଏଇ ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ମସଲା ବରାକୁ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଏହିପରି ବନେଇବେ ରେସିପିକୁ। ଆଜିର ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ।